नमस्कार श्रीत विजय पट्टनायक मो सहित सामिल होचंती। श्रीत विजय पट्टनायक होचंती पूर्वतन मुख्य शासन सचिव ओडिशा रे जने जणाशुना प्रशासक हिसाब रे से ना कमई थिले। अवसर नवार किछि दिन परे से कांग्रेस पार्टी रे जोग देथिले। पारलाखेमुंडी रे कांग्रेस टिकेट रे निर्वाचन लड़ीथिले एवं निर्वाचन परवर्ती समय जदिव से निर्वाचन में परास्त होते किंतु कांग्रेस दल रे सक्रिय थिले। आज हठात से निज पदवी इस्तीफा देइचंती, दल इस्तीफा देइचंती, कांग्रेस पार्टी इस्तीफा देइचंती। यार कारण कौन है पारे श्रीत पट्टनायक? यार कारण कौन कहीं आपण इस्तीफा देले कांग्रेस पार्टी जो पार्टी ऊपर आपण एते आशा और विश्वास रखिथिले? मु कांग्रेस दल रे इस्तीफा देवार मुख्य कारण हला जे मु अनुभव कली जे कांग्रेस दल पाई मु आ बोधे यूजफुल हो नाही, मोर एठी बोधे आ किछि आवश्यकता नाही। सेति पे मु कांग्रेस दल रु रिजाइन कली। कारण जदि आवश्यकता न थाए ताले गोटे जगह रे जदि जण रहे ताले तार आत्मसम्मान आ रहिबो नाही। तो आपण काहे कि भाबिले जे आपण यूजफुल हो नांती बोली? काहे कि ना कांग्रेस दल को जे भली भाबरे मु देखिया पई चाहूतिली सेति जो प्रकार कार्यक्रम ग्रहण करा जिबा कथा मु से दिगरे कौन सी प्रकार कार्यक्रम देखिली नाही कांग्रेस दल भितरे। तो कौन देखिया पई चाहूतिले श्रीत पट्टनायक आपण? कांग्रेस दल गोटे सुदृढ़ संगठन हेकि रहिबा दरकार। तृणमूल स्तर रो सेटा संगठित हेकि रहिबा दरकार। ब्लॉक स्तर रे, पंचायत स्तर रे, जिला स्तर रे युवक माने आगु को आसीबा दरकार, सेमानकु आगु को आसीबा सुयोग दबा दरकार। सेतपे संगठन को गढ़िबा दरकार एवं कांग्रेस दल गोटे विकल्प हिसाब रे छिड़ा हवा दरकार। कारण ओडिशा रे गोटे विरोधी दल, गोटे शक्त विरोधी दल आवश्यकता थिला। जेतले मु कांग्रेस दल रे जोग देली से समय रे जदियो बीजेपी विरोधी दल रे थिला किंतु बीजेपी एवं बीजेडी एकाठी थिले, तेणु कांग्रेस दल गोटे विकल्प हिसाब रे भलो भाव छिड़ा ही पारि थांता। सेटा मोर लक्ष्य थिला किंतु से लक्ष्य साधित हैला नाही। गोटे स्टीयरिंग कमिटी गढ़ा जाइछि, तुंग नेता माने चित्रे अछंती, आपनकर प्रभारी अजय कुमार तार मुख्य अछंती। तो कांग्रेस दल मुंड टेकिया पई चेष्टा करूछि, तो सेतरे कोन असुविधा हैला श्रीत पट्टनायक? वर्तमान कांग्रेस दल को कमिटी गढ़ी कि भली भाव रे ताकू से परिचालित करूची, को बाट देकरी से माने आगु को बढ़िया पई चाहउचती, से विषय रे वर्तमान मो टिप्पणी देबा पई चाहूनी। कारण मो से दल छाड़ी सारिछि किंतु मोर हृदबोध हैला जे कांग्रेस गोटे जे भली भाव रे विकल्प होबा कथा से भली भाव रे विकल्प हेई पारो नाही। चर्चा जोर धरुछि जे आपण पीसीसी प्रेसिडेंट होबा पई चाहूतिले बा स्टीयरिंग कमिटी रो मुख्य होबा पई चाहूतिले किंतु से सुजोग आपण को मिलिलानी, जोथि पई कि आपण इस्तीफा देले। कांग्रेस दल रो पीसीसी प्रेसिडेंट किए हेबे सेटा तो एपर्यंत ठिकणा हेइनी। हुए तो आहुरी 2 मास लागि पारे, 4 मास लागि पारे से निष्पत्ति नवा पाई। तेणु मु पीसीसी प्रेसिडेंट हेली नाही बोली इस्तीफा देली, एटा तो भाबिबा ठीक न। आ जो स्टीयरिंग कमिटी तार चेयरमैन किए हेबे, कोन हेबे, सेटा एआईसीसी पर निर्भर करे। ताको एटा गोटे कमिटी लागि पारे, तेणु किए रहिबो कोन ता भितर किए रहिबे ए सब निष्पत्ति एआईसीसी रो। से मु कौन से प्रकार टिप्पणी वर्तमान देवा ठीक हबो, कारण मु छाड़ी सारनी से दल। निकट रे आपण कांग्रेस हाई कमांड को भेटिथिले, तो आपण कोन आलोचना करथिले ओ आलोचना करसाला परे आपण इस्तीफा देले? मु कांग्रेस रो प्रेसिडेंट को मान्यवर खड़गे जी को भेटिछि एवं कांग्रेस दल काहे की तार विपर्जय हला से विषय रे मध्य तांकू मोर मतामत जणाइछि। आगामी दिन मानकरे कांग्रेस कोन करबा उचित से विषय रे मोर प्रस्ताव मध्य देइछि, लिखित आकार देइछि। तेणु से सब विषय रे मोर संगठन विषय ना से बळे कोनोसी पॉजिटिव रिस्पांस आपन को मिलिलानी? नहीं नहीं, से माने मोर जो प्रस्ताव को से माने ग्रहण करछंती, माने रखिछंती एवं ताकू हुए तो से माने अनुध्यान करिवे, तुरंत ता ऊपर गोटे किछि पदक्षेप नै जिवे बोली विश्वास करे नाही। कारण एगुडा कहला दीर्घस्थायी व्यवस्था, तेणु हुए तो कांग्रेस दल ताकू व्यवहार करियो बोली मोर विश्वास।
तो आपण तो हाईकमांड को भेटिले, खड़गे को भेटिले, आ केमती भाबिले जे आपण यूजफुल होनांती बोली मात्र 2-3 दिन भितरे? ଆମର କଂଗ୍ରେସର ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ସିଏ ଗୋଟିଏ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ଦଳ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ଏବଂ ମତେ तो आपण को भितरे ଲାଗିଲା डाउट थियरी हैला कि दल आपण को ग्रहण करूनी, ओडिसा रो प्रदेश ନିଶ୍ଚିତ कांग्रेस रो नेता माने आपण ग्रहण करूनांती। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଏଇ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ରହିବାଟା ଠିକ ହବ ନାହିଁ। तो आपण कोन असुविधा कले जे दल आपण को ग्रहण कलानी? कोठी आपनकर ମୁଁ ଜାଣିବା विचार रे फांक रहिला नेता और आपनक भितरे जे आपण को दल ग्रहण कलानी? ମୁଁ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଦଳ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିନି, ବରଂ ଯେଦିନ ମୁଁ ଦଳ ଭିତରେ ରହିଲି ଖୁବ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଖୁବ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଖରା ବର୍ଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ କରିଛି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି, ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଦଳର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ମୁଁ କରିନାହିଁ। तो असुविधा कोन हैला? भाबिले कि नेता माने जे आपण ब्यूरोक्रेसी रो आसीचंती आ पावर गेम टा कैरियर पॉलिटिशियन को पई उद्दिष्ट, एथिरे आपण खाप खाई पालेनी कि निजको? କୋଉ ନେତାଙ୍କର ମନରେ କଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଭାବନା କଣ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦଳ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ହିସାବରେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ। सेति पई आपण काहा को दायी करूचंती? निजको दायी करूचंती ना किछि नेता को दायी करूचंती? ମୁଁ ମୋର ଯେତେ ଦୂର ମୁଁ କରିବା କଥା ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି, ମୋର ସମୟ ଦେଇଛି, ଶ୍ରମ ଦେଇଛି, ସେତିକି ହିଁ କହିପାରିବି। सिद्ध पटनायक जड़े ब्यूरोक्राट नेता हमारे बहुत गुड़े चैलेंजेस थिला। आपण जेतबेले कांग्रेस पार्टी रे जोग देइथिले आमे भाबुथुलु जे सिद्ध पटनायक निजको जड़े भलो नेता भाबरे केमती प्रोजेक्ट करि परिबे। तो ए एक्सपेरिमेंट फेल हैला बोली आमे कहि परिबो जे आपण जड़े भलो प्रशासक थिले किनु जड़े भलो नेता हेइ पालेनी। ମୁଁ ଯାହା ମୋର ପରିବାର ଉଚିତ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ମୁଁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ନେତା ହେଇପାରିବେ କି ନ ହେଇପାରିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ମତାମତ ଦେବା ଠିକ ହବନି, କାରଣ ଅନେକ ପ୍ରଶାସକ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ, ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକ ମାନେ ନେତା ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। किंतु सिद्ध पटनायक एटी गोटे प्रश्न उठुची जे आपण कांग्रेस को काहे की आसीथिले आउ आपण रिटायरमेंट रे एते दिन परे कांग्रेस रे काहे की जोग देइथिले? उद्देश्य कोन थिला आपनकर? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଓଡିଶାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନଥିଲା ବୋଲିକି ମୋର ଫିଲିଂ ଥିଲା। କାରଣ ବିଜେପି ଦଳ ଯଦିଓ ଥିଓରିଟିକାଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଭିତରି ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲିକିରି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା। ଏହା କରିବା ଫଳରେ ଯୋଉ ସରକାର ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସରକାର ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରକାରର କୁଶାସନ ଥିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ନୀତି ଥିଲା, ସେଟା ସେଇ ବିଷୟରେ କେହି ସ୍ୱର ଉଠଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ଥାପନ କଲି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ଥିଲା, କ୍ଷୋଭ ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କଲି ଏବଂ ସେଟା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେଥିପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ଅନେକାଂଶରେ ସଫଳ ହେଲି ବୋଲି କହିବି। ସେ ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ମନେ ପକେଇ ଦେଇ ପାରେ, ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଥିଲା, सर्कुलेट होउतिला,
ଯୋଉଥିରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ଧରିକିରି ଚାଲିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଥିଲା। ଏତେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସବାଧାରରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ତାଙ୍କ କୁପେଇ କାନ୍ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏତେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ଖରାପ ହେଲା କେମିତି? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ହେଲେ ଖରାପ ନଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରହିଛି, ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶାସନକୁ ଯୋଉ ଆଡ଼ିକି ନେଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ରାଜ ଚଲେଇଲେ, କୌଣସି ଲୋକର ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଲା ନାହିଁ, କେହି ମନ ଖୋଲି କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, କେହି କୁଆଡେ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାହା କହିଲେ ଯଦି କେହି ବିରୋଧ କଲା ତାହେଲେ ତା ପଛରେ ପୋଲିସ, ତା ପଛରେ ମାନେ ଭିଜିଲାନ୍ସ, ତା ପଛରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କାହାର ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି ସେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବନ୍ଦ କର, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ସେ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେ ଶାସନରେ ରହିବାଟା, ସେ ଶାସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ଦରକାର। ସେଟା ଥିଲା ମୋର ଆହ୍ୱାନ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଖବର ଆସେ ଆପଣ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେବେ କି? ବିଜେଡି କିମ୍ବା ବିଜେପି କୌଣସି ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡି ନାହିଁ। ମୋର ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ମୁଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଆସିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବି। ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତୁଟ ରହିବ ଏବଂ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତାହା କରିବି। ତ ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସରୁ, ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଉଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମୁଁ ସୋଶାଲ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନସ୍ଥ କରିଛି। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ କରିବି, କାରଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଆଉ କରିବେ ନା ନାହିଁ? ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ରାଜନୀତି ଯଦି ଦରକାର ପଡେ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ରାଜନୀତି କରିବା, ଯଦି ସୋଶାଲ ୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ସୋଶାଲ ୱାର୍କ କରିବା। ତ ରାଜନୀତି ପୁନର୍ବାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଓପନ ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ସୁଯୋଗ ଆସେ ଆପଣ କରିବେ? ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଆସେ, ସୁଯୋଗ ନୁହେଁ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ତାହେଲେ କରାଯିବ। ତ କି ପ୍ରକାର ସମାଜ ସେବା ଆପଣ କରିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ? ମୁଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଧୋଗତି ହଉଛି, ଏଜୁକେଶନାଲ ଆଉଟକମ୍ସ ଯୋଉଗୁଡାକ ସେଗୁଡାକ ଖୁବ କମିକିରି ଯାଉଛି, ସେଗୁଡାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ। ସେ ଦିଗରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କୃଷକ ମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ତାକୁ ସେଥିରେ କେମିତି ସୁଧାର ଆସିବ, କେମିତି ଯୋଉ ଫାର୍ମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ସେମାନଙ୍କର ଇନକମ ବଢେଇ ପାରିବା, ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ତା ଛଡା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସେମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି, କଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହବ, ଏ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇ ସବୁ ଦିଗରେ, ଏ ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରିବାର ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଏ ରାଜନୀତିରୁ ଆପଣ କଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ପଲିଟିକ୍ସରେ ରହି, ଆଉ ଇଲେକ୍ସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରି ଏ ବାର୍ତ୍ତା କଣ ପାଇଲେ ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସରୁ? ମୁଁ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କଲି, ସେଥିରେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲି। ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ଜାଣିଲି, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏସବୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ କରିବି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ୍ଷମତାରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇ 5 ବର୍ଷରେ ଯାହା ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିଜିମରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇତିହାସ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ?
जनसाधारणଙ୍କର जो स्वाधीनता से स्वाधीनता क्षुण्ण होइतिबा जुगु लोक माने बीजेडी दल को प्रत्याख्यान करिसंती एवं बीजेपी दल को वोट देइसंती। बीजेपी दल एई निर्वाचन रो जो संकेत ताको ठीक भाव में बुझिबा दरकार एवं से भली भाव में कार्यक्रम ग्रहण करिबा दरकार। जदि करि न पारिबे ताले सेमाने मध्ये बदनाम हेबे। आपण केते आशावादी व्यक्तिगत भाव में श्रीयुत पटनायक जे सरकार बहुत भलो करिवो, नवीन बाबू ठारो भलो करिवो ना खराब करिवो? देखंतु ए सरकार मात्र 2 मास सब आसीछि। आमे तांको समय देबा उचित। सेमाने किबळी भाव में कार्यक्रम करूछंती ताकू लक्ष्य रखिबा उचित एवं जदि सेमाने दीर्घ काल धरिकिरी किछि कार्य करिवे नाही ताहले आमे तांकर जा दोष दुर्बलता अछि सेटा लोकन पाखरे पहुंचेबा उचित। तो कांग्रेस दलर भविष्य तो कोन बोली आपण कहिबे? कांग्रेस दलर भविष्य तो खूब भलो, कारण लोक माने यदि गोटे विकल्प भाव में कांग्रेस दल को देखिए ताले कांग्रेस दलर भविष्य तो निश्चय भलो। किंतु कांग्रेस जदि ई सुजोग को ठीक भाव में व्यवहार न करे, विकल्प हिसाब रे ठिया न हुए ताले सुजोग हाथ छड़ा हो जिवो, एतरे कोनो संदेह नाही। तो बिजु जनता दलर भविष्य तो कोन बोली भाबुचंती आपण वर्तमान समय राजनीतिक दृष्टिकोण रु? बीजेडी दल नवीन बाबूंकर व्यक्तित्व उपरे संपूर्ण भाव में निर्भरशील, कारण से दल भितरे आउ द्वितीय धाडर नेता एपर्यंत सृष्टि हेई नाहंती एवं नवीन बाबू मध्य काहाकू उत्तराधिकारी हिसाब रे घोषणा करि नाहंती। आगामी दिन मानकर कोन होउची देखा जिवो। तो पांड्यन बाबू वर्तमान बैकग्राउंड रे रही बिजु जनता दल को कंट्रोल करचंती बोली गोटे मत प्रकाश पाउची। तो या द्वारा बिजु जनता दल लाभवान हबो ना क्षतिग्रस्त हबो? निश्चित भाव में क्षतिग्रस्त हबो, कारण यह समस्त जानती सबु भोटर जानती जे पांड्यानकर जो भली भाव में कार्यक्रम से करुथिले ता फल रे बीजेडी दल अत्यंत मात्रा रे क्षतिग्रस्त हला। जे आज बीजेडी दल को परिचालित करिवे ताले दल आहुरी क्षतिग्रस्त हबो। दल आहुरी क्षतिग्रस्त हबो। तो बड़ लास्ट क्वेश्चन से तो पटनायक आगामी दिन में आपन को हमें को प्लेटफॉर्म रे देखिबो? जदि पॉलिटिक्स रे आपण न रहंती तो सामाजिक संगठन बा एनजीओ बा से भली किछि एक्टिविज्म रे आपण रहिबे कि? निश्चित भाव में मु गोटे सोशल प्लेटफॉर्म सृष्टि करी, सिविल सोसाइटी माध्यम रे काम करी, एनजीओ को निश्चित भाव में व्यवहार करी। हुए तो आमे भी गोटे एनजीओ गढ़ी पारिबु, एनजीओ माध्यम रे काम करि पारिबु, एबळे अनेक संभावना रही। बहुत धन्यवाद श्रीयुत पटनायक। नुआ प्लेटफॉर्म रे निश्चित भाव में आपनक सहित साक्षात्कार मिलिबो एवं आमे आशा करूछु ए जो नुआ इनिंग्स आपण खेलुचंती ए इनिंग्स टी पुणी चमत्कार ढंग रे जीवन आपन को आउ गोटे नुआ अभिज्ञता दबो। श्रीयुत पटनायक आपण कांग्रेस रु रिजाइन करिसंती किंतु पब्लिक लाइफ रु दूरे जाउ नांती, आउ रिटायरमेंट रो बहुत दिन परे आपण पूरी सक्रिय अछंती। आउ ए होची जे प्रकृत रे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट गोटे खेलाड़ी भितरे जो स्पिरिट थाए पूरी जीवन को सही बड़ी गोटे खेलवा ढंग रे आपण नौचंती। आउ जने भलो मनुष्य हिसाब रे नागरिक हिसाब रे निज दायित्व संपादन करिवे। आपण को अनेक अनेक शुभेच्छा जनाउछु जे नुआ इनिंग्स आपनकर फलप्रद हो। बहुत धन्यवाद श्रीयुत पटनायक। बहुत धन्यवाद।